Sakan ti ko nya TRIBALHEAD YouTube channel dalam chakswa tentang macam dah ni simana gesa software je kon native instrument ni akan acum uni complete start ke bako gesa na simang na biat ngata singa ko je kon na simang legally free jakal ngata man gen ya ko na simang serial code ko ba activation key ko bisoni website ni ko na simang man ngata gen ni maina no ba ang na simana ko maina biat ngana ngayo ko YouTube video rango nikja tariya ko tarigen simoba je kon bisong wa gcham video rango tariya ha matamde serial code rang ko Maikai copy kana tana Maikai paste kana tana sem yarang ko yacha mo uni ga mananga simane video ko tari ha amaina no banga ko download kan yonga 10 GB 15 GB da kiranga bot play mangna install kan jam no ba error ngaya demo de kana kata uni ga mananga simana Maikai ko legally na simang full version ng download kana tam again bisoni website ni kon ang simana ko misokot na kata singa uni ga man simang sul yang bomo dengan saya software ni bi mengara native instrument complete start mo kesa blongin ya dam rakba software nga aro jakal tobik ba software omo geko simang complete ko bregin smo ode $6,289 ang namo egum ko complete 13 ko dongan diba complete start ko kan chuna jirangan entry level producer ang beat maker dak barang no chmo yakon sing jakal ngata free bisong thario ha mena no ba sing entry level producer ang musician rang beat maker dak pande actually tangka pasirang dugja mo ni gaman sing de dagi free on barang sing jakal sing ngata nga skill sing ngata nga ya free software rang chin uni gaman simai ko download kan ta gwal na be ya no na simang contact flare ko ba free man gen jian na simang badi ba sobarang third party yana third party sound design dak barang mo jera sobarang de contact na sound rang ko thang ke thari barang no free rang matam de mana warang ko sin download kap jakal tam gen uni man simang ko download khabo jakane simang makhang chi ba na simang thang khabo ni jak bre gapan ungi jana gijak ba software rang simang thang gal na gatrang joni mun ya free bo kon jakal chingbo free kon na simang jakali skira chingbo mo maina no ba ching haida gapan thang khanang ba plugins rong ching bregin chimon ching haida thang kharang ching bot ne ba ching nama ko ma jodi blong en losong en moni gaman ya native instrument ni gumakan software rang bang batan gamak plugins rangan nam thoka ni gaman simang ko download khana gata golebe ani simana Maikai download khana gata ngachim Maikai serial code rang ko rabana gata ngachim simana bisot kirmo maina bisoni website to ba dongja instruction bisong ino name tharija uni gaman simana ino video bisot gata nang singa Maikai download khana gata ngachim ya production jap mano ino ding thang production kon ken jap mano simang complete start ko bon kamoy complete start ko simang free download post tepo free download ko step ni jap mano simang create account nak nagata again ba jap mano bana sing thari nagata again mo ni ba get complete start ko already account on the simang bo now get complete start ko tepo ni jap mano deri bagen ni jap mano simang na simang ni operating system maya Mac ma Windows ma na simang jakal nagata again mo na simang Windows ung Windows ko jakal nagata again Mac ko ade Mac ko download khana nagata again mo ya Mac Windows no ainon sia ni mana ade ang new Mac on ni Mac ko download ka jap sung install khabo install khani jap mano de install khani jap mano de ya sorry ya native access ko ba native access ko net ina so install khak no native access ni jap mano de simang not installed ko na simang na install khak bujani man na simang den gen mo yanon nas khang ne simang je ya install bo ni install khani manang ni ya production install on ha ni bo kamakan full version ra samo guitaric ba full version 1 GB donga 1.5 GB domo anga yarang ko chang tham chang bring download kha jok ta ko banga demo de kina khata mo maina no ba ya no serial code donga ko ya ni serial code activation key donga chmo ya ko ni na gata gwala ha maina no ba add a serial bo chim hanga chan che break parang sa serial code kon akon ni sa chim chancha chmo maina no ba bisuni how to install baba na simon na tam log into native access product of complete might take a moment to appear. Please press the refresh button if necessary. Install all included products by clicking install all ni mun nakatinga mo gamuko install kana tang gamuko install kana tam na ba not install pa ni simon gi isa kata kemna gi isa ta kemna install kana ban again mo mamung serial code ko active khani man mamung jana pa dong jamo uni man na simang ba
Jaja ji da ken download kam deng somai rong haida sabarang de kam maning dong asan cia batam de kap pujeng ken ba mamang activate ka ni ban mamang jana patung jamon ni bo tungja uni gemen mai ken simang ko native access ko open ka ni jak mano nat install ba ko na simang ni software install ka pujang ode gem kan na khatagen na khat pujang ode refresh button no refresh button ko skip bo ni jak mano na khatagen uni jak mano de na simang ni na chrome si ba bo na simang login ka bo ya native instrument website to login ka mana na simang ni account siang bo na simang ni account no sorry my products and serial bo dong i chiang bo jak mano na simang ya guitaric code download kana sketch mode guitaric ni serial code ko download ka bo ne ya ko iko copy ka bo diga mung na de chini native access chip play mane add a serial bo dong add a serial bo na simang paste ka bo ye bo jok paste ka mane add a serial ka ta bo registered on nok mo na i license register on nok license de mane not install bo na simang guitaric ko ka guitaric ko install ka ta bo jok unja mane install on nok full version on nok mo full version on nok uni jak mane simang demo ba activate your plugins ni muna na simang thari jakhal muteng rango na khat jomo uni gemen na simang ko download kabo khat sibe contact player ni license na win small ode na simang contact factor license selection ni donga ya ko install yarang ko install kaon ya install chape mena activate mo mana ya ni license key ko chapcha contact 6 player ni ko de diba ya install ka jogon ya full version on diba ding thamma chana simang ko gaban website ren ko download ka mode full version ujwane mana no ba ya ko activate kana ka native access ka da sama na ni gumana simang ya native access ka da sana simang download ka mana activate ka bo full version gin no samo ni guman da din simang install ka ni chan chibo pot ne hon di gumana simang ni workstation ko open ka bo simang ni workstation ya simang sobarang FL Studio ba Pro Tools rong chakal ngin mode simang dingthang apsan dikin aya dingthang jamo ni gaman simang 8 instrument da kai boy since reactor 6 or the reactor 6 ko 8 kat bo and again play blognya cinematic sound dak barang wani man simang ni video ba sobrang filmmaking kamera ko dak ngin mode na simang yan dak ba ya reactor plugins ko na simang download ka ta again free mo na simang brin ka ta barang joa ya cinematic sound dak barang blogin bang ni man simang ko download ka bo jakhal bo digam na de contact ya complete to ba thang sound do mo ni man dak ple bang sound ini bo dak ple bang ni man simang ko download khana ta gwal na be contact ra contact factory selection dak barang noa yarang ko na simang download khat nangen ya library ko download khat bo ni gamang na de uni gaman ya video de ya khosan biata gen maina no ba ya software ko maki install khana tana khosan na simang na biata ya maina no ba thangan ya ko download khai ni on dak ple internet pack rang ko bo ta ha haida kapanang ba wijagin smo de ya angata ke mangna bo na ta sansung na bodong mo ni mana video ko tertinga na simang ko download ko bo ba nam ken chbo de simang ko jakhala khamna ko tam gen mo legally ya free ong ni mana simang ko download ko bo crack version ko jakhala te na blog en bata na simang crash ong chbo ba na simang ko legally download ka them na repair ka ta ba native access ka ma na ni mana simang ko download ka bo jakhal bo hajal gani rana bat play sound rang dong ni mana simang ko download ka jakhala tam gen windows na ba mac na ba dong na simang download ka bo
sakantikon mathelam